हे गुजारा बेटी बाप महा केसन केसन अरे बेटी की बिहा देवा दाई जरा बेटी बाप महा अरे बेटी की बिहा देवा दाई भाभी भाभी हे गो भाभी भाभी केसन ओ जे भाभी भाभी घूमना राइते यार दिने जाकर बेटी बढ़ी है रे बस ओ जे भाभी भाभी घूमना राइते यार दिने एह समाज मोर कोन टाकाया नलहे कोने समाज मोर 10 टाकाया नलहे कोने भाभी भाभी घूमना रहते यार दिने समाज मोर कोन टाकाया नलहे कोने समाज मोर तिलक टाकाया नलहे कोने तबे बेटा का बाप का बेजाई टेढ़ी केसन केसन अरे जाकोरिया है कि बेटा बढ़ी बाप रे बेटी के माय बाप तो घूम नहीं रहे चार दिन अरे बेटा जाकर अपन बढ़ी है रे बच्चा वो मोछे ताल दे माने कोच कौन दिखे केसन पवाते माने ओटा सोचती है रात दे ओकर माने देबे के सही टाइम घूमनी होवे कर पोरक बाप कोई समय लेबे के सही टाइम ओकर घूमना बारे बारे ओगे बेटा का बाप है बेजाई टेढ़ी अरे जाकोरिया है कि बेटा बढ़ी भाभी भाभी हे गो भाभी भाभी और आपुस कुटुम छोट बड़ अजय आपुस कुटुम छोट बड़ नहीं पाथिन चिन्हे कखन যেদিন দানা পাওনাটা চুকে সেই দে যদি কেউ কই দিতি নয় রেতে हमके नहीं জানি তোর ফুফুক বেটা লাগিও रिश्ता जोड़त जत के सो যদি পাওনাটা টু কমে তো কুটুম ঘর বাইরে গেলে নাস্তাটার দামটাও তো সে সময় কিন্তু না ওটা আমি नहीं জানি ওকে नहीं চিনিও বড় বাপ টাইম সেই সময় কো মানে ওই नहीं চিনতো তখন বিয়া পাইরাল বাদে তখন চিনতো কগে आपुस कुटुम छोट बड़ नहीं पाथिन चिन्हे किसे किसे एह समाज मोर तिलक टाकाया नलहे कोने समाज मोर तिलक टाकाया नलहे कोने आपुस कुटुम छोट बड़ नहीं पाथिन चिन्हे समाज मोर तिलक टाकाया नलहे कोने समाज मोर तिलक टाकाया नलहे कोने তবে কিনে গেলে ছাগর ভেড়ি বাপরে বাপরে তখন এই কথাটা দেখিক ছাড়ি কাহে গো হে গো কিনে গেলে ছাগর ভেড়ি তখন এই কথাটা দেখিক ছাড়ি ভাবি ভাবি বাবা বাবা
হেগো ভাবি ভাবি আরে ভালো পুঁজি কি ভালো দাম ওরা ভালো পুঁজি কি ভালো দাম লেথি দেখুনে कैसे সমাজ মর তিলক টাকায় আনলা হে কোনে সমাজ মর তিলক টাকায় আনলা হে কোনে ভালো দাম লেথি দেখুনে সমাজ মর তিলক টাকায় আনলা হে কোনে সমাজ মর তিলক টাকায় আনলা হে কোনে लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बाबुल मियां बाबुल मियां बाबुल मियां তবে বুঝি দেখায় আগুক বুড়া किशन को আরে কত টাকায় বিহায় ওরা क्यों नहीं 60-70 বছরের বুড়াকে সুধিয়া দেখান বুড়া গিলাকে যদি বিহা কর তখন ওরা টাকা লে রহতেন নাকি কেন আয় নি পাবে হেলতে মনে হয় सही টাকা समय। দেই দেই আনে হেলতে বুঝান যদি পেনলা কয় তো কাকো কেউ কেউ অবশ্য হাতে টাকা দেই কে কেনিয়া টিকে আনে হেলতে আর সেই যুগটা এখন কেসন হয়ে গেল ওটা পাল্টি গেলে তবে বুঝি দেখায় আগুক বুড়া আরে কত টাকায় বিহায় ওরা হেগো বুঝি দেখায় আগুক বুড়া আরে কত টাকায় বিহায় ওরা ভাবি ভাবি হেগো ভাবি ভাবি হে বিকাশ কহই টিপি টিপি লাগেই হামর মনে এগুলা দেখি দেখি ও যে বিকাশ কহই টিপি টিপি লাগেই হামর মনে এ সমাজ মোর তিলক টাকায় আনলা হে কোনে